Joko njal o fogole serer nanen giloxa in radio 107.0 meke na immeuble résidence Maris e xe jumaling ñal xarben dik fo ñal tadik inda ko xida meker koy mbaro njoktor fo o fogole serer ndef na kam saxle fo gilasa waaw i mbaño ndapta cosaan sereer in njegun i ɓeer maaga rek we andoona yee ga njaab ka janif nqeɗana den o njakondana adwana den lenga yelef took den to da ngare el arjana we andoona yee ga da njir a ndef no hôpital ke mbiit da ndef no pin ke xeɗan roog o yaal xe dontana den ɗomle den we andoona yee o jaafu ka fara den a ciñ da tooñ mbiit da tooñel xeɗan roog o yaal xe dontana den tiis faaga nqeɗana rek oxu andoona yee waxey laya kaame refo ɓiy seereer ñoowa kam saax le fo gilasa in way nqeɗanang jam laya nuun e koy i njega o ɗaayo maak ola andoona yee nu numtooxiida mene no ɗaap nen salmakoor o maak ke waaw mbokotor to laya leng kaga waralu jumaling fu refna ingetik fa asal mokoro mak ngurin meke na studio radio TM FM ta waro docteur fa in ke andone te refu ciosan fa ada andama le xe koy injega sal mokoro mak la andone nguran e imbaro mbaxtanit ke andone o jegole gejñena no ndamtir no wiine waaw mi de xolo ama xoxes yam jegam ñaan le fafaya reta bo sax mak la ne le jurupa njojon rek e simna Ablaye Ndior fa Lamine la dene simine janganum donin na xab ay den da simna na ma xu andone waxe yokorta no commune na o refo sereer mbito ñako refo sereer parce que kam la en diñ sereer a yaaja e joka dena jala pa waaw mi de xolo ama xexes yam jegam ñaan le fa fayay jegam ñaan no sereer simna bab mak andef na maga rek nan na ten na Ablaye Faye simna xa andone te ref imam fa sate fa fo kire fa fop deno way maga bo sax la naxel jurup simna yaay maka nan ten na nar sengo xeda na wod fo bal xeda rogay ci jam a ci no xodoñis simna a xadim bulo jaga sen fasa sen Fatsi denin Marie Ndiorin Marie Dioufine fopo way yokorta maga anen giloxa ke andone te refu émission Njoktoor
waaw joko njal usu njol yam jegam ñanle fa fayay ne imbi tan jumaling fu ref na rek bo engel na ndoka no dap mak ne yon fo fogole sere nan gilo xayen rek e yon fa den nan gilo xa usu njol ñana na den mbegel fa den e la den koy émission docteur ne kay watta jumaling fu ref na rek nda bo engel ne ta aussi injega fidèle auditeur fo auditrice ka anone ne tarda a émission ne nan na ten na Aïda Diouf maire Dubai awa njor yum pagnam ne isim na pa nda mbat Chéri Tall buya in way simnang fa Mariama fo Petit Mbay Ibrahima Tall nda Kumba Chéri Mamadou Faye i mbagirango mbej atiya ini muji mosna afi jam no magola fi jer fa lok fa balangala onyole ka faga Onyole ka faga tahobo jare kecho Onyola na faga jare xicor simna a Fatou Chéri Mohamed nda Siga Diouf wagrongo wej simna a Aïssatou Diouf Djibi Ndiaye fa Dibo Sarr Oumou Kalsoum mexe simnang ami sen madame Bakhoum Papa Ndiouma Chéri Aïda mexe simnanga paax dini dublasin waga fopa yokorta sax le andone tef nde xobal Begal yo bajur ka ndax ndaw na barke dene Yaay fa mbaax o ɓiyo mbaax simna a Edouard Sène Chéri Elisabeth nda Marie Françoise simna na paax Chéri Joseph den fa Yacine fa newol baaxum nda simna a Njema Ndior denin Cheikhin simna den fop la dene o weyn 107.0 me kenya ya jega do nyalle fa banyana o hujegu na wero sonna dunia to tumaranke kiro Meri mena makmen hello na lam tadano diki adna supto men diko ki na jayo me o echo sana yam nyole ka faga jangi yay na fa fin ya of simna tena Maurice groupe Ndiofor denin Ousmane Joseph Ngorgueɗin Jamunganin Robert denin René yin fop o way top Facebook fe anan gilo xa ke andone te refu émission Njoktoor jangi mag nokin on deb nokin me jigen nokin Astu Faye o cigen Adama we kirong nda Menge Diouf mexe simnang le ka minyer to do le ka faga bahanyan me barosi munyito damlo naro me kukum na hantawer ndebes de tangan da haltaler yolendi ki jaxlanda bila yolendi ki jaxlanda Benjeg na som na mbira jeger wenam dembika ganyan ne ka mayod yohodil ne ka mayod jango kin bisin siri meta numbe churo tokena toyawa efna meno de bando imirog meto munya waaw gimi roog to muña simna Adama Sarr fa Awa Diop tata Ali wa gimo wecce den denin de jufin silma ngin fop mexe simna den udom na xante fa gimi roog meto muña sura bo me andone te refu Andia Ndiaye Fatick simna te o mako xene xoyel Nga Diouf Chéri Aliou Senghor nda Roqi Daba Chéri Ndoura mexe simna Abdourahmane Diouf le commandant de brigade des sapeurs pompiers ne tardé à émission Njoktoor
jegi ngor to jego muñ me ñokiro tig na dunia ati muñ to mando yono ndaw daluga refa bo wali worefka hano ref no de pando doragal de dalay gañ yonu ndaw daluga wa simna a Pierre Senghor rek kër Ayibo xay nan giloxa émission Njoktoor Séri Ndéla nda iyo nanga fo usunjol bo pare xan iyon fo o tewo mako xene xoyel Yande Kodou naro ndal ni tino ko naro xe in ngurna xe rek asal mako ramakale aca iyon fo xe andone Yande Kodou yo ale bo fiya tig wagen to andamale xe ngurna xe Sénégal a njaba Sereer a njaba a sinig bo ambey keno ke tayo no xa a wagan joko njal Yande Kodou ale bo fiya tig wagen reta bo Kaolack ndangan rek simna o salma koro mak leno xoyel Thomas Dakin Sarr nda Khady Fall Senko wagirongo weec simna Astou Diène Séri Abdourahmane nda Raymond Sène fa Mamadou Saro way bo Kaolack nda Pape Sène xey nan gilorta in me refna brigade Sokone i njege dara yam cereer ne to xan i mbogon fa nuun mbogon fa a salma koora ke i ngura jumaling fu refna no ɗaap maak nene xoyel ɗaap nen salma koora ke fo rew maak we ga na ka moƴna fel cereer o leyam mi Diouf ga inum reta bo sax mak lene xoyel jegem rek simna a Dibo Faye a fegor fa awa ñaax nda Astou Sène Tamsir Thior Séri Mbose mexe simnang simna a Cheikh Sarr fa Yaya Diallo simna Adja Diop waga ndefu Chéri Adrameli nda Adja Ndiaye mexe simna nga paax fa Aïda Ndiaye fa Pape Sarr den waxe simna den anda ye koy émission Njoktoor Karet bo me andona ye te refu Joal i soɓka maaga a Mamadou Ndiaye Binta Sarr fo Mbayang Sarr nda Mama Ndour in way simnang leynge simnani in Awa Sarr kam la nune xega i njega salma koro makala i ngurna xe nda Yande Kodou le bo fiya tig wagen
imlay asal ma koraki inen doya yakar yamu ling ne jiga ngelu masimil bot to serere na la e yasno jafof adame yona nga fayande ko du bo pare koy serere diwa fa nga lamten fogum rog mo ju ingi doko kama fogole lamta den andrefu o salma korale en gurna dan jekten falay fa mosu fa dalay naten terefa oday no serer oday Sénégal waaw aca i yoon koy fowe andone in soɓka den ndeka den no micro le in dalay in andone te refu asalma korole i ngurna aca i yoon nan giloxin auditrice ke na nan gilwa émission ne fop pour wato jay ko invité fo kay miyo mi jap Ndiaye refu magna Théodore Rimel Sagne refu simala sarena ndimam waaw comme émission nak affaire cosaan fo aada yo ken tax imiten rappel fene rek mbu nak seedena Théodore Ndiaye fene mo tari Rimel Sagne ya rox mbam res bon on de bandongo nak na hakid mais yifla mom yifno mako ba tax banga ki tax na ken ban mbaxtaan tarif cosaan fo aada xay fo affaire économie développement affaire kaga andam ten métatalu na xam-xam ba na cosaan fo aada mom histoire asinik baawon bon mbaxtaan ta ten bu grotatim parce que ale rangi oxone mo maîtriser ke tala to ka jaranin xam-xam kene ke te jaran maya trop andam maye te jaran na ndiki te gestuwa lamta mo fa fu maka lamta ten ba tax mi fene sax fo maaga xam sax gan jega problème no cosaan in imu jangoy ta lene in ten leeru kaga wagan mu seeti ten ba ref na côté milieu professionnel nak peut-être xan nu mbaxtaan ten kaga ten fo xoxum ten na expliquer ka mais a leera xame ba ref na calel gim ke o fiya wagin na bisa o kin mbamir nda me xana go ten parce que giman to o kino cofuyo kaga wagan mu seede ten mais nak en xedana na rog tamit talaqan na in ma yaqa fader waaw aret ci in koy tarit ba fadma anne xana passé sax njorto waaw roga wagan ya sama fiyen noten to aussi i ñana nang émission of nene afog no émission ke modna njeg succès Sénégal parce que ko gar innové wala les pour émission séréer refé o mbéj fo akim somare o mewo comme ko gar ten lakas fo lakas ya sam émission ne aret ba fad afog no émission ke modna magin no émission ke Sénégal wa in we ñana nang kene fop fadandam ten séréer ke fop ande tig de no émission de no ok merci Aliou Diouf na fiyo koro mak maxey xirwang kam bugo raban rek message ne aussi ke taxna fiyan kam bugo témoigner rek na Théodore Ndiaye fe andona ten invité yo vendredi le 23 radio témoin fréquence nous na ref 107.0 Théodore nous invité in no émission ne da laya njoktorne no ka hotna no walu économie sociale et solidaire ten Théodore aussi ta ref ten expert mi o Assane Sène Gen Sagne Théodore a jega ka waguma témoigner no ten parce que in ngenu o ndokore so ta ref aussi a salmakor oxa anna yifle roog a mayano ten a ref o ndeɓandongo mbaax aussi a ref o kiino xa jarna andel a ref o kiino xa andoona ye yit vraiment a jega xam-xam a jega fayar émission ne xeƴa ke i layka ten rek ke i layka ye xeɗan nu commencer in na bismillah mbagɗitin na alhamdulilahi rabbil alamin ke xotna no walu économie sociale et solidaire keta wa xooxna kata may mais Théodore fa xooxum i njega no ten yaakar xan ta jeg mayu kata layna ten bo wiin we a mbaago njirñorin no raɓan daal Théodore vraiment oxe refna fapum Henri Ndiaye fo oxe andoona ye ten rimun Fat Diouf a refo a cigeenes Théodore a refo ndokores vraiment a njega no ten o ɗaay a contano ten ndax o kiino paax a ref o kiino yaru a ref
o kiino cegu joma ref o kiino xa jarena ando o kiino xa bugna mete rimena yo i wo fe invité una koy fo membre ke ndef na radio le fop commencer itna no directeur fe bo no personnel d'appui fe i mbage o ndabda nun i ndax 15 millions d'habitants vraiment o ɗetanga o choisir anga ten o kiino leng invité in mene kaga fierté yo a refuna in we ngen na Sagne no raɓan dal in way i remercier a nuun a paax ngeɗana nuun yasam rooga a fiyana nuun barke émission ne aussi yasam rooga a barke in wiin we fop a mbaago njirñorinoyo i kene daal ten bu umo lay ten maxey waasnuwa a paax aussi kam faña rek tagot i aca merci beaucoup maxey joka nuun a njal a paax waaw maxey joka njol nuun a paax nda maaga i ɓeerka rek ne o maada roknitel i ndoknit naaga o kenoroxin nda bo i ngelna cooxa o kenoroxi in ñuxur ne ace i njinin rek ndako xiid wa joko njal o fogole sereer top na in radio 107.0 nda anda alama le koy aca i ndokin salma koor makale yen i njino ne o maada jintel bo pare nda bo i ngel na commencer a rek o koroxe in way yong nang sin xam te bes magis mais simna dal fogole andoona yee tout dana nagil wayit aussi simna wa ngin na Diouroup comme to Diouroup invité axam voilà merci wa joko njal o koroxe Théodore Ndiaye nda yen simnono bo pare koy est ce que waga lay in wo ref an me jaccono ke aqatoxona fa a pisale andoona yee maaga inorto bo fadid mene kaga xam soro tontu ten koroxe Aliou parce que mi maxey rimte Sagne ten taxum etit no simnes Sagne maxey rimtel Sagne jangit Sagne bo jeg entrée en 6e i aysa genanera no Diarekh reto Diarekh jangit maga 6e bo 3e fi'a maqidana xaq jeg BFM ret lycée nana lay lycée Diofior 2 ans fi maaga seconde fo première après so ret mana Nioro ma o maage so paax oxa saqaxama maaga Pierre mais simnana paax tena fo ɓaslum fi maaga o xiido leng jeg bac en 2010 2011 so garid université commencé par droit j'ai fait d'abord la faculté de sciences juridiques et politiques après j'ai une bourse fi naga fi formation en gestion de projet jusqu'en licence pang licence fe roog fe na andoona yee ten na cita a jeg mata ci'axamam dam maaga jal maaga 2 ans après dako jeg une autre bourse ten fi un master en management des ONG et ingénierie des projets de développement yepango maaga kaga koy et on fait une spécialisation en économie sociale et solidaire mana dangoya la faculté libre d'études en sciences politiques et d'économie solidaire de Paris acin kaga aussi je suis académicien de la fondation Konrad Adenauer ici au Sénégal et je suis aussi le chercheur associé pour le réseau international des études suisses ici pour un projet dangoya Gender Retour et Integration and Migration in Sénégal, Guinée et Gambie. Je suis le chercheur associé au Sénégal. Donc, pour Fagno, surtout qu'on a accusé de retard, quand il y a une présentation faite, il m'a dit qu'il y a quand même Khadjong rek dako ñaajin
waaw ke leyoona Théodore Ndiaye yaal Sagne i simna wa Sagne fop simna le a xa tokor xa me ngen na maaga xa ɓiy far yel ndeen waaga andame wa Sagne o nda ke leyoona a jega solo nda comme ko leye koy i njeema tarder o ndiko nduluñ xeke i mbarna mbaxtaanit te refu o jego la geƴneena no ndamtir no wiine manam o tubaab a leyan économie nda o kooroxe Ndiaye aca i ndet njubal xoc rek no ke i mbarna mbaxtaanit xe o layoganga me xa refu ndamtir xa ref économie xa lay koga xamo économie sociale et solidaire. non i etit na économie rek bo i ngara no social et solidaire. économie fa xooxodum i a maya aha parce que économie politique a jega économie communiste a jega économie socialiste a jega économie troc a jega économie ten ref o jeg koom-koom koom-koom nda cosaan fu ref ne xaƴa a jega économie maaga xa i ngarid taaga no kam waxtaan le comme waxtaan le mais o nananga saate geenu xaye bo a niwel bo a nan gilwel économie ten taxun économie fo stabilité mais kaaga fop na économie a geƴñu te ref koom-koom te ref koom-koom voilà waaw no kete geƴneena a jega solo o layanga in ke refna économie so leye in économie poddum njegu nda koy xe ga i njil ke andoona ye te refu o jegole geƴneena no ndamtir no wiin we te xoyel économie sociale et solidaire ndiiki o layogangam économie sociale et solidaire xa waaga xamo faram fàcce kaaga refu kaaga économie sociale et solidaire koor xa Aliou maxey gidmang no lamit ne parce que a jega solo définition nene coɗonona na seereer waag inum waag imo définir tin nene bo taxol qac nene o jegola o jegola geƴnena no ndamtir ndeer no wiin we ndeer no wiin we c'est exactement ça le sens et même la quintessence de l'économie sociale et solidaire o jeg nda refe o jeg fa andoona yee c'est du capitalisme wecc am sax bo leyem économie capitaliste fo économie libérale libéral kon économie ke maya daal a maya so i njil teen o xene koy i njil teen économie sociale et solidaire i no concept fe économie sociale et solidaire le concept là tiq awa leel tiq qaso pour in mais o ɗeetangaan o seereer o africain en général a miña ñoowa o geƴ ola andoona o jeg ola geƴñena no ndamtir no ndamtir exemple leng sax bug ngo cod bu engel fo suura genooga no saate wene njeg doole wene njegee doole o ga mbin maak kam saate faaga a jeg mbin maak na andoona yee fop mbodre ke de njegna o ga a puta mbadanga rew we fop ga njawoogu a ɓisiid no ngel ne wala no buntu la no buntu le yal mbine wiin a ñaamitoyo maaga xa tax u kaaga to oxu ref ina a waag u ñaamta no xulangof no xulangof anda mete refat na wiin we xoof no xulangof o ñaamta nda yaaga ertoga no mbin rewe fop ga njawa a ɓisiid no yal mbine goor we mbokatoor a ñaam mene rew we mbokatoor a ñaam maana tig tax un solidarité yo parce que maaga o njaƴonge refna kam mbine ƴookloox ke refna ginaaw mbina laqa mbin na o njaƴongaga waag iro lalin ka safuna yaam mbin den leng ke ñaamoogu to a gar tooga njofoor yaam me mbog na o boola ñaama mbañir we refma wala mbañir ne mbiñanga saxan maak we ndok teen yo bo a njeg ka da ñaaƴna ten no kaaga itam xa i ngarid den Tambambil mais économie sociale demi ye ten refu o jegola andoona yee ka geƴñel no ndamtir i ka geƴnel no ndamtir te ref ka jegna solo yo parce que i layanga économie ga i ñoowa ke andoona yee te refu cosaan fo aada to mi Aline Diouf kam gime développement waage jeg no saax le tant que numtooxiro no ke andoona yee te refu cosaanof ndiki nda tewo naaga mbeer ka rek layngee économie sociale et solidaire ndamtir naaga jeg ena na war u jegit faak ndeer no rew we ndeer no goor we ndeer fa xa caaƴ axe na jeg toogu naaga o war angamo xajal den joka njal a paax kooroxe Aliou no lamit ne anda ye société fu refna fo ne ta tabaxteena fo ne ta tabaxtel société séeréer fo ne ta tabaxteena yem gara ndiki no taxe le maxey lamtan ta leyame a Njambur a genu a Njambur mel me Njambur nam maako xa ñëwtoogu kam bu u fi une comparaison wala analyse comparative entre Njambur fo Siin a sinig fa a mbey fop a senig fa a mbey lamtin i mbaxtaan ten bo ngo ten ten itam ta lamtam tontoox bo go ten mais o ɗeetangaan ndamtir nene no ke andoona yee histoire a renseigner an mi ga'in nanin o ɗeetangaan au 13e siècle déjà
Mali a jega ke de ngoogna la charte du Mandé. La charte du Mandé. C'est au Mali. A refanga meke Sénégal au 18e siècle déjà a jega ke de ngoya la révolution torodo de Thierno Souleymane Baal. Mais o ɗeetangan ke farna na sinig sin mais i ngen na a jega un mode de vie fa re'na maaga a jega ka o kiina saɗ'eerna sutu a lay manam démocratie a jeg a sinig A jeg a Sénégal. démocratie ka jegina a sinigo politique ka jeg ina a sinigo économie ka jeg ina a sinigo mais nama jegit u Ñama jegit o. ani ndeer un jaraaf ke na saate fu refna jegooga jaraaf Simna la Ibrahima Diouf Diouroup. saate fu refna a jegooga kalmandut Talmandut. saate fu refna a jegooga kumaxndut Ku maxndut. saate fu refna a jegooga o maad no gulook a jegooga yay no gulook a jegooga o xaat wene den composé u société séeréer den ñaƴñoogun den ɗeetoogu a jega go saltegi weeckoogama den ɗeetagu ke faaxna no société fe ke na gara no to faaxe da ɗeet na da mbaxtaanit ka bola andoona yee xana mbangin bo gar ke ande tribunal miñe men to problème a njegooga na mbajtooge o tiga mbiyoogu Tigam yogo. am goor maak we tega xewooga goor maak we mbokatoor a mbaxtaan wi ndika ndaaw rooga ndik mete refna ndigil jegate wala ndigil mayate xano da refo kiin nda Aliou comme ka reta Dakar a gara a laya no radio o leng lay kirang ndigil nda waaga an eroogo yo nda an a ndigil ndigil soom to ga ku refoona to ndigil refe ten waage suur to économie faaga itam économie fe i lale bo xaye a jega une part de démocratie parce que a jeg ten pilier fa andoona yee c'est la gouvernance démocratique La gouvernance démocratique. No économie solidaire. no économie solidaire ka jeg des principes les principes là oxe etna ten refu la coopération et la démocratie o xaaga eetu no principe ke ten To a jeg ano ceereer ne. a jega no cereer ne Nama jegit o. refe oxu refna kaaga chef de village na matantoge xaƴ a lamatirooge ndaa saate fa njaɓoogan jaraaf a lamatirooge ndaa saate fa njaɓoogan refe ku fel'ina kin ta fi'na saate fa Diouroup fa genoona xaye refe ku fel'ina kin ta fi'ma a jega ka bug'angan Diouroup xan da lenge diw ma diw fana war o ret ka jeg hiérarchisation oxu refna and ke ta warna fi me ta warna dey ke ta warna lay ke ta wareerna lay ke ta warna ñaaƴ fo ke ta wareerna ñaaƴ o bugange xad ko te xeɗen ke xooxof kel fa of na ret ka fa ba of société séeréer naaga mosu ñaaƴta rewe njega ka de mbiyoogna goor we jega ka de mbiyoogna ndaa goor we fo rewe a ngetooga a mbaxtaana goor maak we a ngetooga kam den a mbaxtaana o koor oxu jegeerna ngaak goor maak we ande diw fene jege ngaak to xano ceel ngaak to waaga ñako an sax o ceewnga ngaak yaam xana cung bo roog a yeng de ngeɓ gu sax a ngara donin no buntu ndokof o felange xa cafaxe bo ando xe donne men gusax le an kiro an donuma gusax la kaaga est-ce que c'est de la solidarité et c'est un principe aussi c'est un principe de l'économie sociale et solidaire L'économie sociale et solidaire. voilà as ba ngay tontam question ne o waaw kon daal ke layoona koor oxe Ndiaye a jega solo wetanda nuun ne i ndalna salma koor maak a leyano xooyel Théodore Ndiaye a ref oxa andoona yee koy ka yo'nooxa no jeg ola geƴneena no ndamtir ndeer no wiin we a xooyel économie sociale et solidaire ndaa Théo im nanangang layaxamo ye ndamtir ne a jega fa kam ceereer parce que ne laytanuuma rek ceereer a refa ka andoona yee wiin we déposer oxanga teen roog moƴu Sénégal a jofa paam refee koy layan pour fakooxa mais kaaga jegu simna la a toko wali ɗuɗam a layooga ye cosaan fo aada séeréer a goknooxanga Sénégal a goknoox donc cosaan fo aada séeréer a rega ka jeg na solo i mbaro mbaago ndam taaga ndaa ke laya xamoona économie sociale et solidaire ndax ka doon el rek no matériel ndi ka doon el no xaalis ndi ɗik ke doon e ndi xaalis jeg e ndi lakas jeg u troc fe soom jeg u koroxe Aliou leya na trop sax parce que leko gom ten xaƴa xaalis migné peut-être que o ja'anga des gens qui ont fait troc ke te refna no séeréer l'histoire mina histoire xaƴa a mbiyan ko gan processus fe andoona yee historique fe quoi ten processus xaalis comme naman bo nekk i toloxna mais xaalis mosi xaalis jeg e jeg e le troc là ten jeg u te jeg u te le troc c'est de l'économie mais c'est pas de la monnaie c'est de la monnaie c'est pas de la monnaie c'est pas de la monnaie parce que ni ci dogee xaalis les biens étaient là échangés mais c'était pas monétisé
kon troc dal te refu trop jegoga kaaf jeg a ñaaw wo soxla a ñaawa ke mi soxla kaaf ke o coɗam kaaf ka fodna nen kaaf coɗum ka fodna nen a ñaaw nena ñaaw c'était justement ça le troc mais ande leyano xaalis jegee to a ñoowo to maak we ñoowoga to économie a jeg a mais ref économie fa andoona yee c'était avec de la monnaie le troc là c'est un système économique c'est de l'économie mais c'est pas de l'économie avec de la monnaie avec de l'argent mo jego la sof togena mais refe xaalis refoge xaalis jegooga naak rew tadik jeg qoox ɗik wo soxla a naak rew pour o sir fa ɓaatu soxla a naak goor pour o sir fa ɓaatu soxla am naak rew pour jego siir o coɗam naak rew le wom coɗong naak goor le mi mais ka fod roogu itam ka fod waag'irongo cooɗ ɗik à moins que i d'accord mais la logique était que coɗangang leng waraxamo cooɗ ça veut dire que o ware jeg différence no valeur ke to yaaga balance jegee ndaa maak we ga njeg u sago waaw maak we ga njeg u sago te ref ka jeg na solo wetanda o fogole sereer nane gilo xaye o way no radio 107.0 i ndalin mena Salmakoor maaka la andoona yee xaaga no xeyel Théodore Ndiaye a refo xa andoona yee ka yo'nooxa no jego la geƴnena no ndamtir ndaa Théo a jega ka bug ongo laamit waaw o yaakaare kaaga cosaan a re'u de est ce que a jeg avantage mayu sax no ke andoona yee te re'u ndamtir ne mene no wiin we ndax kaaga ndamtir naaga a jeg a wiin est ce que kiin o kiin waag e retana xooxum rek ndaa ndamtir naaga o njirñongum re'u teene Koroxe Aliou merci beaucoup no lamit nene a jega njiriñ ga a ndamtir naaga avantage ɓor a re'u mi ne ke ga'uma parce que oxu refna itam ko leya na xooxof mais mi ga'im ten inconvénient avantage ga'um ten oxu lelaxama ten inconvénient koy xam jaɓ anda me tamba mbir xan i mbeto ɓaakole wiin we ndokid voilà mais avantage ke ga'uma ten refu ye a taxooga o kiin a gore a taxooga o kiin a jeg ka ta sedna o kiin a gayoogo ngorum o kiin a gayooga ngorum yaam o kiin a dayooga no ke ta jegna o kiin a fiyeerooga ne ta nanna to xam exemple leng rek pour ouvrir la parenthèse solidarité faaga a taxooga o ref'anga fo o maagof no mbind boo talaqu o teewoxa sutu ke mbina yaam buga yéene fe o maagof a jeg ina no teem o motandin xa ɓiyaxa xano yara den xano protéger a den geen wa den me faap denana a bug ina a yéene ina geen wa den o teewoxa sax a waag a ñako takel no mbina to a maad kam mbina yaam teranga yaam oxu dolwidna no mbin bo rim maaga xa ɓiy vraiment yaqda na terowa mbina tig mais avantage ke ten ref u ye wiin we ngore a tax wiin we ngore a tax wiin we ndef na jam individualisme jeg e wiin we ga mbog u tige o kiin pecogaan yaam ande o sere ka ta leya ye gaci no ngel pog fap na ɗaxan ndaa waxtaan ndok yaay waxtaan ndok ale o pog yaay lamtam maak mayu da jeg ne da analyser tuna ndaa ke damuma ten refu ye wiin we a a sago a protéger a wiin we a protéger a fog den yaaga xaƴ a wiin we mayte nene itam kaaga waagale wiin we mayte nene c'est ce boom démographique là itam fod e nene ça on peut le comprendre mais wiin we fop andir u ko koroxa gen na juru a an wa ngin na Diarekh fop oxa gen na o Diarekh a an wa ngin na Fayil parce que wiin we may e to wiin we njegogoye tig pour xoox den les gens n'étaient pas égoïste maanaam o leng damogi tig pour xooxum njaqoox e daal non partage ten jeg u o koor a refoga kam saate koor a refoga kam saate wala o tew jege xa xooxtuna jege o ɓiyo ngorong xa xooxanuna wiin we nqibin puisque dena ngooxan kin kaaga c'est de l'avantage parce que o xaaga a waaga ñako ret no qol so a jeg a guerre ka ndap parce que wiin we ngooxanogun yaam ta refo ɓayo leng wala te jege xa xooxanuna wiin we inoora a ngaƴa xa qol den wala de ngoox ba ƴut a ndeta ngooxan kin c'est de la solidarité waa kaaga layoona sax ka tax ka a jeg ka laamtonga parce que o layanga ye a qoox ndiiki kon mal ke ga'ogoona mbootaay ke rew maak we yiin nangam kaaga fop no économie solidaire a fogu kaaga fop ten a fogu na waago waxtaan tin expliquer in wiin we bada ande kaaga nanooga no xaqiid mbokateer no gaynaak wa
teref ndigal wala mbokator ne xooxoox we juru ko xooxawe juru nanoga mbokator ne yaay maak ke anda économie so et solidaire tig mbokatoro refe tigo leng refe tigole non refe tigo leng tig mbokatoro ref parce que économie so et solidaire elle promeut un développement socialement inclusif fop tena mbogu socialement inclusif xaje leng tout le monde o ref na kita jegna no kita wagna ande la xong diki l'un des principes a fogaten la gouvernance démocratique kaga na tan économie une personne une voix même si vous arrivez à créer une entreprise que dans les entreprises sociales allez bésid 100 000 on bésid 1000 francs c'est pas parce que tu as plus de parts que c'est toi qui dois décider non tu es une personne tu as une voix même bésid dans la 1 million c'est la beauté de l'économie sociale et solidaire une personne une voix c'est une gouvernance démocratique et participative wa kaga layona taref ka jegna solo e nda jabam no kaga nda anda male rek tewo xan i yon rek mais andone terefu kam saxla lamtong ndax yaga fo yaga est-ce que rek anda male nda ci yon fa jata Senghor rek o souffler o ndik inda ko xit quoi wa dako joko andialo xe andone terefu Théodore Ndiaye simna we andone o topa in Facebook fe nana ten na Aliou Diouf le grand transitaire nda Mam Diara Diouf o xay bo France atopa in a felaqinoxa émission ne apa nda Alphonse Faye fo xe andone terefu Wali Diom yal joral o xay topa in ten apa nda simna xe andone terefu Pa Théo Ndiaye o xaga yo in we simna na paax a paax ale o way topa in no émission Njoktoor la nune nan giloxa émission Njoktoor nu mbuga nga mbog no waxtaan le koy i mbeta ba kole nu mbambi 88 628 03 00 nu mbog no émission Njoktoor nake salma korale lena inno damtirne jegna nder wine ne jegit ina fa kere ina ten avantage fa waxtana en andama indi ko luñ iyona nga fa jata Senghor rek xale inda ko xit ndako surno apne waaw simna akafa Diouf xay bo Keur Massar xagare Dabakura ya Mamadou Mekhe simna astu série Ablaye Faye la grande infirmière la simna le bâtisseur Ablaye Diouf chéri Ami Mekhe simna Marie Diouf Fadiamanden da wagi mo wite Victor Marcel Sen xagaref chéri Bernadette nun way nan giloxa émission Njoktoor na radio 107.0 nu mbago ngoyit na 88 628 03 00 ndeta bo me refone usine rek simna Ana Sarr fo Léon Thiaré
nda Monique fo wode Sarr in way simna nuun simna Assane Ndiaye Chéri Maguette Ya Sey fa Khady fa Fatou fa Daba nda simna a Mbatane Diom ya nene in way simnang ɗetanga paax a paax wetanda nuun ne in way ndalna a salma koor oxene Théodore Ndiaye a waxtanana in no économie sociale et solidaire te ref o jegola geƴ nene no ndamtir ne ma koy ñootoguna faak fo feede faak reta bo Grand Yoff rek simna o tewo maako xene xoyel Ndey Tewo Diouf a fegor fa Ibrahima Niane nda Abdoul Aziz Diouf senior fa junior maxey simna dena paax Seynabou Faye maxey simnang simna a Mbaye Diouf le grand journaliste fa Oumou Kalsoum Faye nda Aliou Badara le grand transitaire maxey simnang simna a salma koor maak le xoyel Lamine Bar Diouf la nuun in way mbaxtanta ke andoona yee te refu économie sociale et solidaire ndamtir ne andoona yee a jega ndeer no seereer we parce que o seereer faak fo feede faak a jega ka andoona yee a jega an te ref ndamtir i ndalin teen a salma koor maak ala andoona yee ka ñoowa ceereer a ñoodanda ceereer a xoyel Théodore Ndiaye a ref Yaal Sagne la nuun nu mbuganga mbog no waxtaan le nu mba mbi 88 628 03 00 waaw i ndako xiid koy me andoona yee te refu ɗap ne pardon mbamir fo o kenoroxe in andoona yee te refu Théodore Ndiaye Théo e a jega ka jegoona solo ta waxtaanit te ref ke andoona yee koy te refu o jegola geƴnene no ndamtir ndeer no wiin we o waxtaanane in faak ne te jegtoogna fo ne maak we ñoowtoogna fo ke andoona yee te refu avantage ke parce que wo gima ye jegee inconvénient i nda yit i mbaxtaananga faak anda ye cosaan fo aada kana naqtel faak o a ɓisidel xe ndax roog moƴu xa caaƴ axe ndefna meen a mbaago njik no ka da ndamna ba ande faak fo feede faak neke maak we ñootoogu nu ndefa salma koor a maak ka andoona yee koy ga no ñoowon ndeta ka saate fa e lamta maak we mbinda ngeeka ndiki ke bugoonga laamit o koor oxe Ndiaye te refu ye comme faak a jeg'a ndiki o lay'anga me économie sociale solidaire ndax na jegtu xee a refanga ay jega fo économie fum refu meen waxtu feke i laya mi fo merci Aliou no lamit ne o ɗeetangaan a jega parce que nana men le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire xene saqna Zahra Iyane Thiam donc so ministère faaga a jega ministère faaga a jega men mais kaga ka fiye migné de koor oxe Ndiaye non migné migné tik qaso de tik qaso mais donc gouvernement feke na Macky Sall depuis 2000 i tagarna bo xaye a jega ministère fe na jega Aminata Angélique Manga et no saq Aminata Angélique Manga ten et no saq xaƴa ga ande économie fe de saxna ka ñaaƴeendi ka faaxe bo da lumik économie sociale et solidaire parce que yakarame faaka ngotun no maam ka ngotun de no o ɗeetangaan koy ande ino xaso bon kem faña lay rek to leykin itam kam muñ kan xaƴa we andaxama xana lay keke bugu le mese derano lay wala ka buge leyin o asangamo ten lay voilà en fait c'est juste pour dire que o ɗeetangaan France maaga moƴu développé o ɗeetangaan France 3 millions des emplois en France 3 millions des emplois sont créés par l'économie sociale et solidaire 3 millions des emplois million tadik daal million tadik économie fene geƴƴene no jeg ndamtir a créé en France te waɗu calke oui 3 millions mais nag ce que j'ai toujours dit c'est qu'il faut que
Sénégal de ce modèle économique là une priorité nationale comme il y a déjà un ministère parce que mais il y a pas encore une loi. mais mais yon keruma fo ole France 3 millions da créé o dami bugim inakit France kam bug inakit no mam ka anone rog moju andamir économie faga a jeg amaga no ndam retine anet ko grokin o kin wej kan fopo ñamoga fopo yeroga sate fe nag a jong nan ko gro maga ciow mi dal de inakit maga dañ jot exemple nak ngotka exemple no France non kam expliquer peut-être que ande mi itam ko roxe développement il faut l'enracinement mais l'ouverture aussi a betax genox ni digono so betox to a betaxale réveillé on je ne suis pas d'accord souvent quand les gens disent que France Allemagne Rwanda non bugam dans tel exemple mais réalité den faut réalité in ka mo fo na bo pare réalité que den sax mboge faut réalité in le modèle économique de l'économie sociale et solidaire de France imbuga nga bisi din mene karf ka kem khoyaye la sénégalisation de l'économie sociale et solidaire. La sénégalisation. Comment sénégaliser? La sénégalisation, il faut faire en fait, comme grave de volume, je suis parti du général pour Fodori Dondangondang. Bon la longue, notre sanfa, qui est de là, il maga une maga. Juste pour te montrer que il y a une loi qui est là pour encadrer, mais la loi n'est pas encore votée. Alors que o de tangan modèle fait peut-être ne ngalat tan parce que andam ten koro mak ndeysan koro pa xo xano le professeur Abdou Salam Fall abinda ten tiaku alaya ten tiaku même le salon de l'économie sociale et solidaire ten fi ou même une présentation j'ai même la présentation dans ma machine juste pour te dire que ka jeg o refna ne sa te dena ngimtuna nagata fitan ini ko Sénégal mon cri de cœur c'est que inaq nok injegna sont développés ande ila wange malne no gorma ko ajegoga malne pesa xay jegoga mais o de ngan itam peut-être o fadanga juru so pas manque dango ya avec les associations villageoises d'épargne et de crédit kaga refe xay aminya mais xaja gon lene tel mengo oru fo net ketan nanit ina fak je sais pas est-ce que comprendre que bu malay ajego aussi que dango ya les fonds de crédit rotatif c'est dans l'économie sociale et solidaire. Les fonds de crédit rotatifs. Donc, les banques d'épargne et de crédit. Les banques agricoles. Hataru tchateke. Mbage, ango hanga bondi gnesutu. Dendeg une banque céréalière. C'est ça, de l'économie sociale et solidaire. Parce que ande angolep enenir andano. Anyo wana nyaka. Hataru coopérative kene. Mbage alimentaire. Kagamam kagam yogun. Coopérative ke winango hanga bondi gasutu obisitu za kumalo obisitu za kokaf obisitu za kaf ingekin chodan we anona ye ka onyo dena fag sorte solidarité et c'est toujours dans l'économie sociale et solidaire mais ne tanyo hotel khaye imba naqtin no kaf yo ge na fak nda pour ka koy fo inom tu fak parce que metre fat na khay ali ole tanga no xoma wadana ngoy boti de mom reti chatake ndax ne go on go xa pesa xay am yogu ya seka watna ndax ma da jega bo xay fop way Dakar tout le monde reti groupe xay rek mbes ke ten venu Dakar ma trop de anjaka de orti zate in to koy pourtant ça te vous refna a jega des potentialités que andone am bagan développer elma anya gam ça te fa trop ma taxu wa ge jeg parce que mbar uno onjal o way Dakar o way Kaolack o way France o way Espagne o way andetayo xamba ko kom o derem to ko yakuna ke mene koy o derem foga no ko yakna nda foga no ko xamba na tamit wage fagnel non wake layona a jega solo te wonda im tako witanda wenenen gilo xande am buga nga mbog na waxtan le am bi 88 628 03 00 nu mbog no émission jox torne nda te wo
avant économie sociale et solidaire a jega carré ina meen wa mais jamono feke roog moƴu économie sociale et solidaire yentananel xa kiida xeke rek o de miñe de économie fere ina meen xaƴa ka faax e ndi ka waag e développer sax non ande o ɗeetangaan comme ne laytonga ten rek le concept économie sociale et solidaire le concept ka rek te qas na in qaso na in a miñano maak ke kañ da jamono feke i ndefa wiin we leya ye adna ka ñaaƴa nangam 21e siècle wiin we mondialisation nangam waxtu feke ta moƴu siiw de to a jeg falakas fere ina men o leng nanoge économie sociale et solidaire quoi économie na geƴne no ndamtir dal fogaame na xa kiida xeke fakit na wiin we moƴno nan quoi i ten tom leng me concept fe te qaso na in le concept économie sociale et solidaire ces trois mots là formé na la discipline ten tom leng me te qaso na in na in mais koy neta jegta neta ɗaptena o ret'anga koor oxa gen na Diouroup oxa jeg na 60 ans wala 80 ans o layanga ten te lenge in keke i ñoowoogu parce que refee qas dans les faits ou dans le fond mais superficiellement wala dans les concepts te qaso na in mais ka moso jega ici en Afrique anda ke taxna lam tango ten Koroxe Ndiaye puisque ko ga'a xa ando naye xaƴa a reta Sorbonne a gat a leya ye économie sociale et solidaire o jego la geƴnena no ndamtir et a leyan a bugo leyin fo we ando naye comme sereer i ñoowa sereer i leyta to sereer waag koy maak we nde ina meen a moƴ ngo ando ten a eet ngo mbiyo ten ainsi de suite ba ngar bo mene waxtu fe kaga wariro fi tig to fokatiro den teen nda yit bo kaga jega aussi ku ga'oona rek a jeg a avant lakas a jeg a ndi koy a jeg fe ando naye fe anduma économie fe leyogena nda i nanoge économie sociale et solidaire im leye xaƴa fana économie sociale et solidaire ka xupin avantage ndi na demo or économie fu mona andena sax économie fe ando naye avant économie sociale et solidaire a jega nanogan économie anda a jega économie mayu ka limona men xaƴa waaga sax moƴu e ande économie sociale et solidaire c'est récent ka ando naye ka sogo nanel a siiw neke yo naxa kit 10 ans keke mbaxna ndax 15 ans keke mbaxna nda ya fa yaga a jega économie fa leyogena non économie fe noona a sax fooguma ma damen boo xaye parce que ça dépend rek no saate fe Sénégal quand on parle de l'état du Sénégal l'appareil d'état nama tabaxte anda ɗeetangal les socialistes là den etu men mais ɗeeti Senghor neta gouverner toog na o ɗeeta Abdoulaye Wade neta gouverner toog na est-ce que ils avaient le même type de gouvernance ou de gouvernement non parce que c'est un socialiste c'est un libéral et l'économie socialiste n'est pas la même chose que l'économie libérale mbogré autant aux États-Unis modèle économique den au liranga ay les comment il s'appelle Henry Ford par exemple que j'aime beaucoup lire le modèle qu'il propose est non wagena le Sénégal non imbagero nanen parce que au sereer Aliou ku sereer no sereer wag nago nando au sereer nage ñamta xa ɓay xa ɗaq foog ma ngeenu nage ñamta xa ɓay xa ɗaq foog ma ngeenu o maak we lay'anga ye sereer ne ñamta xa ɓay ɗaq foog ma ngeenu den refu ye o sereer nage jega ba doyit ba ɓaxa so fogum njege wala fogum ñaame kaga foge no sereer non kaga moom foge no sereer i cereer na koy taxu nuna salma koora maake ke ando naye nu aqatooxa ke nu aqatooxna i ngura nuun no ɗaap maak ne salma koora maake ke nu mbaro mbaago mbamir fo o fogole sereer nanan giloxa in radio 107.0 a mbaago ngoyit na 88 628 03 00 sereer ne ñamta xa ɓaye ɗaq o poguma geenoox ndiki économie faaga o leya sociale et solidaire ndiki jamono fe i ñaaƴe a yakarama le sereer i layta parce que kam leya ye koy o leng ne jega ngeluma simin bot to yasno jofo to kam leye sereer a refa socle fa ando naye no développement Sénégal a refa socle fa ando naye no Sénégal a jofa paam sereer a sutanga o ɓayum Sénégal a gook noox ndiki xa waago genoox leye koy économie sociale avantage kene fo kene a saqu bo sereer a yege avantage kaga oxey yega den ga'a avantage ke ando naye in développer angan in sereer ke no xor no saate fe ta genna i mbaga mbaƴ mayu oui kaga exode rural fe soom i mbaga no mbaƴ ref ke je n'utilise pas le mot réduire pardon éliminer réduire um leyka i mbana mbañ a wa waaju parce que itam ke o fiya Dakar o waga ngiran no fi Diouroup
Wangaran fi Sagne Baguenma, qui vient à Dakar, Wangaran fi Sagne. Je suis obligé de venir à Dakar. Mais dès que on est au Waga fin Sagne, Waga fin Dakar, Waga fin Sagne, mais au moins Sagne vitinement. En fait, il n'y a qu'un état beau, regarder à Dakar rek, pour bon, rétro sax mak la. Tentao dans ce soit d'aller job ndoven ma pesangata. Comme dans la Kenya, ça te va. T'es job ndoven ma pesangata, tu rêves Dakar. Est-ce que tu vois? Donc, juste pour dire que Imbaga sa ndam na économie fene pour mbagn exode rural. Imbaga ndam ten pour mbagn immigration clandestine, la migration irrégulière. Imbaga sa lekino ten ndam ten pour mbagn rewe andone gagne amucha anya xagnis den non na ñotne. Imbaga mbagn ten aussi xaca jaxe andone ka déperdissement scolaire ka dala den janga bo jege tero moins fa po fa inomeno lay fa inomeno jege tero xarab den nga owas acang wala imbaga ten mbagn aussi ngexne la malnutrition imbaga awaga wañina pax l'économie sociale et solidaire to comme awaga yokoxten te mi gimam kaga et je suis sûr que il y a des outils qui sont là, il y a des compétences c'est propre à l'économie sociale et solidaire. Il suffit justement de développer les techniques de mobilisation de ressources. Et outils que faut les compétences que nous développer. Et puis ensemble, je pense que le développement inclusif est possible. Le développement inclusif est possible. On ne peut pas développer un pays avec la culture d'autrui. Manam, Gaasa, Wagé Mak, no cosaan fo aada no kino lakas. To andaye koy ke taxna ngura nun mene injabe asal makor nu defu des professeurs d'université et nu def wa bawa def jaajang def mbid adna fe an ke jigna kam adna da ke jigna kam adna koy ortanga Japon no xe foga me no tigden angeno ko en développer ortanga États-Unis naga ortanga no français naga da inno séréer xa wago don na xam ay séréer bo ande ada yaxe waxi mene da jiga way xona sañ refe sañ ka wegel rek o buntu la o jaxli bekel kam poste rewo way maga goro way maga mako way maga xaccaaj way maga da koy o kino xewa fod no njeej ne o xeke fod no yok ne o xeke fod no yok ne xeke fod no njeej ne da o refa ga mel koy jeg rogo dox non ka andone waga ñaaj bo ga lakas to lay kene koy roga ande fak fo fede fak ba esin ma esina ñowo gan da koy ka wi ne jang culture nokin anjang lak nokin angie nox no tele ke fa ta joxe e angum xam masque xa casque den ala ya wi ne yakare ga naxa naga mad nun se rew koy nu mbaro bago yok wi ne la dene kene fo na le to kene fo fene a jege men kaga xa wago xalat tene ko roxe njay kalas matan defuye xabi sere xabi sereer am bañ o mbaas saate fa ka o loq ne mi ñàkkam sum ba suptu sum to ga xaɓi xen sereer a mbara o mongik a ngalata sur des questions de développement parce que kaga na tax ka oxu garna no saate ka in o niwa in o kiin waage o binda leya reta dans des sommets internationaux so itam wina ngarangan saate of ke o leya nga keten dara wa kaga jaxna da xam tewo parce que nun koy nu mbe def men bida adna xey nun way mo fo ya imbug na émission amina 2 mois wa grongo daw waxay Afrique du Sud waxay Lagos waxay mene bo xey im soko daw ngid mangten da koy nu mbage ñaaja kam ciate ke wine na nun anan gilo xadun kenu la ya dembien to nu def xam isere to ona ya sa koy tewo ya sino jafof nda ande kadi ka andona o leng wagiran comme la lay rek ga individualisme fe amaya may bo ka yacata jafeñ xano ga mi ga min wa andona ye ils ont des idées très pertinentes mais ka o leng keta wagna dik moƴno mbago ten o leng keta wagna dik moƴno mbago ten ande leye mi ñaxamo soxla wa iramo daw te anga koy sax ret Sénégal fene ret ɗum da xaƴa ref am na ko andona ye peut être jeg imo daw pour gar moof le a xong na ko reɗuma fop i to xaƴa wiin den fi toganum to wiin waga xaƴa sax a mbaña ko ndef Sénégal nda ga am ke da mbiya koy bo yawa den ga am jegam xa ta refna Cameroun
au nord du Cameroun maguere fa moƴno moƴo sof ka ta fiyama ka felaxama yo to bo an mom fin sate in nda namum fiit kan an na yoon ka xam ten namum jëngoorit kan parce que tubaab gata laya ye seul on part plus vite mais ensemble on part plus loin ten toxum lang wax ɓeno sereer a mbaranda ko ngot les valeurs culturelles les valeurs cardinales saɗa ke nox ten so ñaƴna Sénégal développer a Sénégal parce que xam-xam fe oxoya Sénégal pas-pas so oxa maaga nda unité fene njofor nene humanisme fene ten manqué u bo xaƴa wiin ana njega yéene nda pour da a mbi ke da mbug na fop ka yaaca jafeñ wa ka yaaca jafeñ nda kaga insa kiino kin no ngoɓ mo fiɗa kaga taxu in i ndefanga mene koy njoɗtana ndef fadwa ando naye ga i ndefan men sereer parce que i ndefane mene a qoox in o leya nga ye njoktor fo sereer wene nan giloxan kam saax le fo gilasa a faaxa in i ngot ka nuun ndoona nuun meke sereer a ande xa ɓiiden kene yo au moins de mbaago ndunga nuun nof bo ke ando naye kene jofna cereer o paam in fop i mbaago mbog teen nda anda ne i mbika aca i numtoox rek in ciyongo ndiko nduluño o ñootnoox i ndakooxin i yoon fa Dabacour a kete fi ka wa yona fadiata Senghor rek ta bo liberté sistiana Pape Moussa Diouf foof aslum nda le grand Mbaye Maak maxey simna a Maysa Gueye denin astuyin Elimanin Pa Issa Ousmane Sow nda o tewo maako xenelel Awa Diouf série As Mbaye maxey simnanga paaxa paax simna a Bakary Dabo yin Aliou Faye nda Pape Ndiaye taximan fa Soda Diatta Diola o wene gloxa émission Njoktoor wa janga simin rek donan no ɓay xalif général fe Ibrahima Diouf série Dibo Ndior simna Aminata Diouf yal anniversaire Blaise fo xe ando naye te refu ndeydi Fatou madame Mbake fa Awa Diouf madame Philippe maxey simna nuun a paax a paax reta bo Diouroup rek simna a Moussa Ndiaye denin Ablaye in fene mbiya anniversaire xe la dene ñoyo bo ñowodoyo façon nuun waaw joko njal a paax joko njal o fogole sereer nanan giloxa in radio 107.0 simnale a imam Ndour Dame Ndour fa a salmokoro maak lene xoyel Amet Gakou waga ne tarde a émission Njoktoor nda i numtooxid no kenaroxe in rek ando naye te refu Théodore a refa salmokora maak ala no ñowa cereer a ñoodanda cereer a refo kiino maak e roog moƴu a waxtanana in ke ando naye te refu njeg na ando naye o jegola ando naye ka geƴnel no ndamtir pam sereer kam leya ye kaga an u faak fo feede faak leyama nuune ku jeg na xee rek to yakarama le Sénégal a buga nga ñaaj moom il faut i naqit faak mbago ngar ɓisid xee ndax Sénégal a waago jeg mo no ka a todoko xaada geƴñoxna nda Théodore waxey leya xame économie sociale et solidaire est ce que jamono fe i ndefna économie sociale et solidaire feke na yoɗnoxa neke ando naye o leye Iyane Thiam saqun est ce que wiin we yega teen a xoox den a dadaxina sereer we ndefna kam saate fa mi de personnellement mi yegim ten a xooxes waaw très honnêtement o yakare xa waralu kaga to da leyele a jega mi kam foog me rek xaƴa ande o ɗetanga ɗegirong sax ndi ona fiya tig pour wiin to yonitoren fo wiin naga kaga ret kede yakaram ande o ɗetangan économie sociale et solidaire comme lega no principe ke ten no principe ke ando naye ten régirun ka foog ten la participation manam tig no wiin fo projet tig no leng même a refanga tig ministère o ce ministère la mi nete jalta vraiment andim nete jalta ga im action na ta fina jeg am koy copain la jalog no maga ak ko refate maga sax mais wagirangole exactement ce ministère la kaga dembiya honnêtement parce que kam foog me ministère fa mbod nene ministère fa nan nene ando naye si on faisait de ce modèle économique une priorité nationale on allait finir véritablement avec beaucoup de difficultés tu sais j'ai écrit un article de 6 pages liñ ɓeta fa leng mais mais liñ ɓeta fa leng bindo
ligne ref comme ça na sereer ligne maanaam article ne bindoo na bind et article ne apis bi tafoleng bindoo maye do article o et article page 6 pages et si à 6 pages et afoy be tafoleng afo beta foleng et en fait comme démontrer à Athènes comment l'économie sociale et solidaire peut être une réponse à la migration clandestine maanaam ke ta waag na bisid no tokale wina biya na wagu ñoxorit na wagu bo wine ndet kate do Ndetkate. a ñaka xañis den ngaday kate ngaday andok no magole oui et j'ai essayé en tout cas de démontrer nam i mbagu mbi bo andona ye au delà même de nene ta mbangole we ndef nan saate fa andona ye ndiig ne sutwanga rek fo dangar Dakar na mbagu mbi ba andamel sa a teyel saate fa a mof ma a njalama a njegama xaalis den a tane sax wa moñ we ndef na Dakar c'est possible grand c'est possible nama refit ka tu sais dans l'économie sociale et solidaire il y a 3 compétences il y a 3 compétences la première compétence c'est la compétence fonctionnelle maanaam en séeréer kaaga xana jefeñ koy koro xa bugo lay maaga comme compétence non 3 compétences ke tout compétence ref na ten a jega des sous-parties a jega des sous-parties mais la compétence fonctionnelle ten ndefu d'abord namo kiina waagu a gérer it marketing o xay kam fe nama waaga saytorik tigek daal bo a jeg nga produit ta waago jikwin marketing oy kam fe c'est ça identification des opportunités oy namo kiina waago fi ba and opportunité ba andid ke faax na no saate ta ɓisidin ke jagna a jolanga kaga les compétences managériales o xay kam fe nam waago saytortin nam waago gérer tout ne gestion des ressources humaines o xay kam fe leadership o xay kam fe au-delà de ces 2 compétences il y a les compétences entrepreneuriales ça veut dire que ça pousse à entreprendre waaw ka poussang o refo koor ngangum quoi et c'est ça entreprendre cette compétence maintenant entrepreneuriale a jega partie mayu waago bin un business plan waago rédiger un plan d'affaires c'est la même chose waago négocier un marché mais sereer we mbaag e kaaga de to a njalooga kaaga fop de mais ga mbiyogun xaƴa ka mbeta giran ne en fait xaƴa den ga leyogun so in i mbindan ga leyogun a njeg a méthode ils étaient méthodiques nos grands-parents a njeg a méthode calel ils étaient logiques nda ka mbindo giran ten taxu la tradition orale comme taxu a jegan c'est des espèces en tradition orale parce que fop bindan histoire jeg ka andoona ye ka leyel a jeg ka andoona ye ka bindel mais sereer il était méthodique jeg ko kata binna jeg kata bindeerna au-delà de ces compétences-là, il y a ce qu'on appelle les métacompétences. Les métacompétences, c'est-à-dire que namo au corps, wala au théo, awagu fi, bo a une idée de projet, ko to agna go de l'autre épreuve. Tarif entreprise ni ñaaja bo ñaajate. Tarif saate fa a jeg ma business bo sut ate. Namo wagu développer des alternatives pour faire face à cette difficulté. Ça, la connaissance émotionnelle, intelligence émotionnelle, développement personnel, la connaissance de soi. Parce on n'est pas souvent connecté à nos localités. C'est qui est grave. Ça va voir. Réti à plus du groupe. 10 jeunes peut-être. On l'a dit que tu as un groupe. Ita masa sax oxe janganuna école na ambana afiye an et jeg mag en 36e an et rab no ngol Diouroup histoire Diouroup c'est rare ko wax andona ye a waga ngolano ten de long talage comme ne o fi tan to pourtant ko kaga binde ale xataxu wagiran parce que nous on n'a pas l'habitude de nous connecter ga connecter wanga avec ta localité xano ga des opportunités d'affaires qui s'offrent à toi to maga to bouger kiro maga kaga taxu i ngura nuun parce que kam lay adna ka ñaaƴa nda nu adna ñaaƴa rek o waago ñaaƴ yoon fa adna anda ye ga i ndef no adna fa andoona ye fogaame nuun économiste ke nuun na layan nuun na laya rendez-vous du donner et du recevoir o nanata no xeto maako la andoona ye koy wiin we ga cooxta a njanga fexey bo o nareta a jeg ka boqoona bo andoona ye o retanga ka felonga o xot ka felonga o cooxit ka nda o retanga to saqiro dara yaakaarama ye ku ceexe oona a faaxa a faaxeer xano jang to jeg kiro xa cooxtoona ndiiki
nun no defa salma kora mak ñowa ceereer ñodada ceereer i njega ɗoyo mako la ando naye munu ndef na rek xan i ngot ka nuun ngar nu meke simnale awe ɓeer ina meen semaine passée nane ten nene Ibrahima Diendior ale a jeg teen waxtaan jegu solo le te waxtaan ina ten no transport xëy i mbaxtaana no ke ando naye te refu économie sociale et solidaire ndiiki nuun xa ɓiy seereer nuun économie sociale et solidaire anda ye mi xaƴa sax wo refu spécialiste ole wo jangun wo aqatoxun andinum nda mi ke leyona ye ministère faga a jega mi yeginum wo fe andona koy waxo yoɗnoxa ten o leyanga ye yegino ndiiki to i mbaxtanana pour ceereer a jof paam parce que in ga i leya ye cosaan fo aada seereer wagiro leye cosaan fo aada koy to damtiro seereer bata genoox parce que dignité seereer ka jeg un fulla ka jeg un fayda ka jeg un kersa ka jeg un fop ka jeg un sasta o gore u nda koy bo o gore a fato goor no dara nuun weke aqatoxna tig koy no jega ka nu mbaag na mbaago ndam bo doxnin seereer bo do mbaago ndam no dara bo ngor faaga waago suur re naaga ndi koy keke ando naye no aqatoxan ak kenum parce que ba leyame koy mi soom waagimo fi tig wo soom ko fera a ɗat bo pare o lakas a soɓidong teen leyime koy e mi kam leya nemo fiya politique nda nagamo fiya la politique culturelle la politique culturelle te ref xar bo aqatoxa tig im xoyong leynge tewo gari keke aqatoxona aca i ngajirin fo o fogu sereer nangiloxa in kam saax le fo gila saax ndiki ñun a kene lu nu mbagu njeg rek bo ando naye kaga xan sereer a yegin parce que sereer yakarama leye kene jega no saax le a yegangan rek a piccoxanga xan Sénégal a yegin Jokanjal koroxe Aliou no lamit ne c'est un défi que tu m'as lancé parce que comme nu leytanona rek c'est vrai que sereer ke den mbaru xoorna ten war développer saate mais j'ai toujours dit kam lan win mayu xarites wam yoonta fo lakas o lakas ke warna in sereer d'abord c'est que ke i mbarna mbaro mbi d'abord avant tout c'est qu'il faut qu'il y ait des cadres de concertation manam o xetola i mbaxtanta o xeke de lengo njoktoor ne moom ɗaap maako salma ko moom bug na jëriñ séeréer moom xan i ngurong meke ndonong meke o lay fo o fogu no quand je parle de cadre de concertation manam no caate ke i ngoto xene nga radio Témoin FM 107.0 alo waaw wo ano fo ma xoyta kene Assane Sène o Agen Sagne e Assane Sène in way simnang ziare anga paax a paax Aliou Diouf waaw maxey simnang maxey jabang Assane Sène simna a salma koora lene moofna oxey nanang Théodore Ndiaye i mbaasnuwa xa paax koy parce que nane mbar a soɓ i ndok no émission ne mais te ref ndigil calel ke ka yaco tenk in wa cale ke adoxu sax nangilwanga kenu introduire na waagaam o leye yaakaar tafe ndax oxe mooftoona woxey poser en question no domaine fe andoona yee ten invité tano a jaɓan teen ne moƴna mo fit o kooro yit oxa andoona yee ka laya andan jambaar a ref yit kene ka ref ka andoona yee waam o lay ka lamin na fap ka lamin na yaay ta ref o faax fo njambaar maaga koy dayka parce que a jega témoignage fe fi'uma no ten to ɓaatatanga teen lakas ka a mayka paax ne doya de i te buguma ɓaat rek no ke nu mbaxtanta ka xotna no jegola andoona yee ka ge'noox no ndamtir a jega xaye waxtantanuma ndiiki o jeg d'abord ba waaga ge'ne no ndamtir jama jeg maaga da laya jam i yokwanga saañ ka i mbaldira o kiino kiina an ke o kendof a fe'itna a soɓanga ye ka a jeg na o kiina a yokooritna maaga to refee ne moƴna a jega na i mbi'a o xaaga a numtooxiid no ne ta bugitna no sago fogaam me social oxa maaga solidarité xa maaga a jeg a camano yit ndiiga fadiidooganga ba o falayoogange retima diw a ax nong kaaf wala aareer wala maac
kaaf kaaga o garanga ndiiga fadanga o duufa den to yaanga ko axin kel ka tolwa ka no kilo ɗik bo no kilo tadik wala kilo naxik ndaa o xooxangaan ndiig na sutooxanga waaga jeg teen ka fadna xa paam xarɓeen ɗika aareer wala xa paam xarɓeen tadik maaga évolution jega no ke axin ona kaaga damtiro so o jegole a sogo gar ye ndiig ne sutuna o janga aara ke o jikooxa den xuj teen xa ɓeef rutna den o fogole fo ngen tan ne a ngariidoyo maaga social a jega maaga solidarité jega maaga a aara kaaga waaga jik teen fambe wala naak laaga o ret cooɗin o ndokoorof wala o cooɗin a kelfa'of wala o cooɗin a ba'of fa ndeɓ karta gaykin a dosa teen xa qol axe i a jega Théodore a yaaca dox teen o ndik ke boguma doon teen ten refu yee in xa ɓiya sinig mu o ndeɓandonga refna ka fad wiin we mbokatooro mbiñ o leŋoyo i mbaago ngaynaak ke i njegna ngaynaak ke i njegna so eetin no lang ke i nqooxa parce que Aliou ka wiin we mbugo njanga sinig ala in a ɓis o jeg ole ma andoona yee fadafule maaga ndiglo a jega ke rooga doxna xama fiyaam ngunanaam roka fo ɓas len saate fa o garanga xano soɓ ngunane a mos lool o retanga mbin Gilbert in a tabaxa maaga bâtiment mosu Kharites Chérif a tabaxa bâtiment mosu ba koy est ce que saate fe fop tabax ke da tabaxna ndax a njega yo ka andoona yee o ɓiy den a buganga jangik xana mbaago ndabdanin o kiin a jirangama xana mbaag no mbaƴ école a waranga geenu saate fe xana mbaago mbokat ke da njegna a tabaxayo école ndax a jega wala jegee kene ka i mbaro ɗeetaqinin a paax kam lay ndiiki ke xotnan lang ke ke xewna Ndengeleer xaye nga jamano kaana a waaga fadiid saate fa in a waaga fad Diouroup Jombe Sen ya koy ka fad i ngeenooxoyo Seereer Jom fo Njambara andit e anda Ibader a mos a lay e seereer ke xana toluma andoona yee jeg kate manam seereer xeet seereer jeg kate yaam wiin we xana ngaƴin a ndet no xeet lakas xan i ngeenoox teen xaƴa yaa i ñak a lay a kaaga ndax kam lay kaaga ñako an seereer o jeg ke ñako an seereer o anda ke taxuna camano ke kene layel wiin we ngalatan seereer jeg e mata layitna seereer a layoogangaan nanoogaan ndaa o kiino nan nena wo fo o lakas parce que a jega teen wiin lakas ndaam wiimanga kon ten ka may ka ndax ke taxuna ten refu yee invité a Théodore no radio la andoona yee a seereer a qoolu qac a laya no ke ta jangna to ke ta laya na seereer a waaga fi conférence ngel na Sagne a layan na tubaab to xan wiin we nanan a retanga université ke ta jangna xana laya a waagano lay na tubaab a waagano lay na anglais a waagano lay no langage fa feluna xan wiin we nanan ndaa seereer jeg e kaaga yaa koy seereer xeet seereer moske inu men muk na i nanga conclure kam lay ka ye Sagne ka i mbineena social i ñoowa maaga solidarité i ñoowa maaga maag we in ga accompagner in bo a jega me i moofna in aussi i mbaaga fule dara mais no kaaga i ndefu ndax no kaaga i yare Théodore oxe refna Fapum i nana ye ta refna mene Dakar ka fokatoogo xa ɓiy saate fe a fi'aana den a damta den donc o saaxo laaga i njega yaakaar ye i mbaaga ndetoyo ndigil i kam faña o falay fe a may ndaa mene bug'um o day a jega solo jaab Théodore i njegano ten yaakaar xeɗan rooga a barke in a barke ong a barke radio le a barke ɓasil ne no ngool koor fiyano xeɗan bo i ndaawa o ngool koor onga mbaan amin nu njeg ka xupna keene amin waay Njaay Théodore fe moofna mene yit a ret yaakaar na in xeɗan bo i ndaawa koor na mbaan amin i nanan no ka moƴna no ke ta refna amin ku andoona yee ten refu njortu aussi yasam rooga a fadandin
amin jam kene ten bu umolay amin oxe mofna o ndokore so fo peso diglo kontaan ama baax kontaan na aussi ando naye wo xurun joko njal jam i Assane joko Assane yo kene ten bu umolay wa la ndigil yo wa Assane jega joko njal a paax aha nda koy balete Théodore fe in layega Théodore a sinig fa ambey Théodore sereer we parce que ketala sereer we fo ba jirña fopa jirña wa fo ba jirña kon Théodore refate Théodore Sagne Som parce que kam lay asal mako roke mu da bag na def rek amba ngicel amba mbir fo golo sereer nan gilo xaden kam sax le fo gila sax wa diga joko njala paax ili betanda ye asal mako ro mak refo aussi ko adame ñakke xana jeg ñal na andone xadi ngoro meke mbambir fo parce que xabi sereer xe mu da bag na def rek imba ngar ngoto del meke da mbambir fo golo sereer joko njala paax inna joko njala ngan joko njala waaw ga ano tewo o xene andama le xeña lay togu i ngaƴ angan sax awa a panke fog na no émission ne nda andama le ko taxo xit ka nek leyo gona rek avant i ndako suura voilà waxtano ko ten merci beaucoup merci xam guide min d'abord Assane netalay to nota koreso fopeso anda andam ar fo salma koro mak arfa salma kor voilà donc comme le guye ka bina sere rambar na commencer it d'abord des cadres de concertation o xeto la da mbag na njokorta ambaxtana a njoktora andaye ngal sate xaro o njir nume kangaraka o xetana redu mak sax mayu maga lay toge a xibtel maga xib toge maga wokti toge maga fopa xenan toge ces cadres de concertation là ambaranum tuide yo c'est dans ces cadres de concertation winwe a deta xuref na no sa xole ta wagna ta jalma wo no cosaan ando o fi na cosaan mi no kene andum fi no kaga nda cadre de concertation pour moi c'est devenu obligatoire parce que le tangan xabi serere wo xore o tangan sax en xaye sañ xano so maga des cadres am pagay agogo presque domaine que ga o moy évoluer à Sénégal am ba jega ten mayu o way sañ xana ber meke de xana ber no ngal mak ne de mak ne mom il faut de ber men buga nga wa mo invité anu nga den wa mo waxtan fa den no xana parce que jega cadre mayu o way maga kelo na sax de girom ne ka xotano économie sociale et solidaire puisque melo yogun fo adjoint au maire Diouroup lay ne mi de andim dara au serviteur refum da bugam koy au moins injek journée na andone annuellement arefa asal ma ko rake commune ne fop xana ngat maga am baxtalit ke andone te refu culture rog moju fop mbago ngaten xate ba no xembago ande kene ref Diouroup kene ref commune ne Diouroup kene ref kene i mbaxtante kaga ref ko des cadres de concertation pour diglan ke layo c'est obligatoire wa à passer à ces cadres de consultation de concertation il faudrait que tiate ke itam anjigayo des comités de veille ou de comités d'alerte ou des comités de réflexion fogu mo la ka sanu mo ja comité de réflexion mi nu andone ngeno xa ken check anda fa soldat a de ta mi o ñiri ña refna anita na wiine exactement akato xa nga tiki séeréer ref yana ngoten dig xaw geno o le xa war mo fiya na séeréer voilà o cadre nan no o wago ret sañ la dene kene fo kene ngar yo nunin asanin jaabi numo dik votaduk la kasa so idanun nu mbago de ka andone ngeno xa ref ke o njir ñofo so nda fop na bokkan ngin sa te fe yo te ref cadre de concertation fo on c'est le cadre de concertation mais cadre de concertation faga wini ino hanga ten ambara njego yo des comités de réflexion wini andone ga dangalata no développement sate no ciosan fa sate fa je pense que tu comprends ce que je veux dire si parce que diga wa andone akato xana ko ga hakit xar baxay hakit xar be dik ambara mbaga mako tok atie pis a pisale ke étranger ka bu ko defé fofu ndef ten i mbago nga njir ñonga ofet mais développement sate no ciosan fa sate fa fa xora maga ge ñoka maga ge ñoka ciosan fa daxit ke no ciosan fa daxit saña diga kata ciosan rutna juru ba diga kata ciosan andam ke wala i exactement comité de réflexion vaga ambara njegi ke dango ya les techniques de mobilisation de ressources dango le TMR kaga kaje 4 trajectoires adata haka jegu après andale ten refu répondre appel d'offre manam oga appel d'offre naga dans le système des Nations Unies wala
bayir mayu e ke enjeg projet nan ke embinacé a wa andona gambo xa caƴa xa njangik na école wala ke embinacé a wa andona xa bayo yo comité de réflexion waga a mbara comme le ton veille pour veiller à ces opportunités là a jega nga rek de répondre à l'appel d'offre dagar da det abi sate fa sate den mais wa koy asal ma koroka andone ga mbarloox a mbug caate den a ñoowa ceer a ñoow dandan waga ñoowa ceer to bugiro ñoow danen o pare sa refe mi soom sangum fa sangum to kaga taxe ino inoox kaga ndiglo re naga nda tewo andamale ndik waxtu fe ciyamo ndiko nduluñ im dako xid rek i ndako yoon fo auditeur ke ndako xid yona fexe andona ye te refu Nicolas Ngor Sarr ndeta bo Guédiawaye ciyana nde Ndiaye fa semu Lamine Sano Bekay Seri Ñilan université nang da Sambo fo Fat Sarr i mbagarango mbeg beta Pikine simna Léonore Faye fa Diène Sène Ablaye Bassirou Faye maxey simnanga paax fa Alima simna a Mam Siga Seri Laxat Diaw fa Awo Faye nda Véronique ya mami maxey simnanga paax a paax simna xe andoona yee te refu Selbe Ñaadi oxe nangilooxa in depuis Guédiawaye simna a tokor Jean a salmakor a maak ale Ñaxar Chéri Awa maxey simnang simna Ablaye Ndiaye xe andoona yee te refu Chéri Ami Diouf Yalo Njulbet waaw Christine Sène oxey topa in fa Thomas Ngor Faye a nangilooxa ke refna émission Njoktoor nda Kumbal Sandiane Faye yaal Thiaroye oxaaga ref ya Maymouna Ba fa Ñilan fa Siré-Ba nda Théodore le grand général Khar Diouf oxey nangilooxa in émission Njoktoor oxaaga ref Chéri Astou Faye nda o tewo maako xena xoyel Fatoumata Dalanda Diouf ale oxey topa in ya Mbiyo fa Issa simnanama Bigué fa Kéba fa Cécile nda Théodore anda ye xano yoon fa mi rek im ciyena Salma Kora maka ke andona ye oxe nana ten nena Birane Sène le grand Birane Sène e o simnan ziara ena paax paax nda Philippe Diogoy Sarr a Salma Kora maka laga denin Paul Madine Jean-François yin nda le grand professeur Boucar Diouf oxe nan giloxa in émission Njoktoor nana ten Lamine Bar Diouf oxay bo Grand Yoff teno a Salma Kora mak e junior Léon Faye denin Pape Madine a ndef no groupe mak la andona ye cosaan sereer o a mbela xinoxa a envoyer a message nda nana ten le grand professeur Léopold Boucar Ndiaye a refo écrivain mak oxey topa ina nan giloxa in fa Elway Ibrahima Sarr oxaga andano o koro fo o kiin fo ale oxey nan giloxa émission Njoktoor ne fa Antoine Ngor Diouf Pierre Sène le grand juriste oxey nan giloxa in nda o koro xe na xey mi jega ko yaal jom xel oxey nan giloxa in nda koy Théodore o retanga bo France o tewo xe ne ena Mame Diarra Diouf oxey ga anta topa in no Facebook fe ne tarde a émission Njoktoor ale émission Njoktoor a yungotorta a jega o ɗayo maak ola andoona ye mboɓ seereer a ngenoxanga a défendre a xoox den a défendre a culture den a ngenoxa terroir den ka jega ten o ɗayo maak nda simna ten aussi affaire den na Coly fa Soy Ibou o Korum simna a Pape Diouf oxaaga ref Yalbin oxay bo Italie a yunganga kate émission Njoktoor a yungotorta e simna a Pierre Biram Sène denin Khady Faye in e Fatou Faye in fop oxey nan giloxa in nda bo ndik rek im yoonanga fa Nicolas Ngor xam ret bo président simna le major Aline Badara Sall nda Assane Sène wagin mo wecc a Salma Kora maka laga andoona ye yaal Sagno denin Diabine a topa in radio 107.0 a nangilooxa émission ne e simna xe andoona ye te refu le grand Ousmane Thiané Sarr xaaga ref le président du port autonome de Dakar simna inspecteur Ablaye Ndior oxey topa in 107.0 bo ndik simna a 13 Ndour fa Alphonse Bakhoum fa Bernard Ngom Oulimata Faye Rémi Diomar Sène affaires étrangères in way simnang nda Etienne Diafat Salma Kora mak Yala Senghor in way simnang Ngor Ndong service des mines fa Juli Diouf o xay bo me andoona ye te refu Diamaguène bon wa Ngom o xay université
nda Aliou Faye o xay université le bras droit du directeur de COUD Ngoumane Ndiaye yal Kaffrine Ahmed Gakou maxey simnang nda Goudiaby Sere xemes wagirongo weec nda simna xe ando naye te refu le directeur de l'audit général de la CBAO a yoon fa Khady Diouf den jumalinga fadanga ba ngel na mbaca il faut dana gilox émission ne ba pare im simna den ziare den a paax waga ga ñowa cereer a ñoodanda cereer simna a Fariel Ndene o xay bo Mbour denin Pape Guédine Mame Thioum wagirongo weec nu leen radio Témoin FM 107.0 waaw joko njal a paax i namtooxiid no kenorox in anda ye tige Théodore waxtu ɗik i njegu nda na laytaxinel ka fela a cuxurmut bo andoona yee waxtu fe sax ana reta naag no ga'a nda me i ndefna ke yoqdatna in no minute maye minute simili xarɓaxay rek yoqdanu in nda Théodore waxtaanana in ke andoona yee te re'u o jeg ole geƴ in eena no jeg fo o ngaajir nen kam wiin we faak nete jegtugna ke re'ina avantage sen et o waxtaanane in xew aussi nete jegta mi yo im laya ye xaƴa ga luɓik faak te taxu dangar parce que mi kam nene o ga'a kam enraciné ox bata xum ndax wetoxam ndax wetoxim roog soom andu nda daal andame faak daal bugam i ñowan daal nda xe ke waxtanono faak waxtanin xe a re anga ye jega pefet ka andoona ye waragano waago doxin o fogole sereer nanangiloxang na radio 107.0 e xa doxin kogo in o ɓeer maaga rek simin o fogole nanangiloxang yaam layamale ke inorit na kam sinig bo a mbey o wene giloxang kam saax le bo gila sax o wene giloxang simna le a tamit o kenoro xe ando naye a inorta meen jumaling a neel Ibrahima Diendior a fegoor fo xe ando naye te refu Bintou Diouf o ɓeangame xaga ando naye naage tarde a émission njoktor xe koro xe Ndiaye o jeg anga ka ando naye te o tenke ka rek pour pefet ke i mbago njeg ten yakar fo ke ando naye te doxin ka o fogole sereer nan giloxang na radio 107.0 Théodore merci Aliou en fait kam layogunu trajectoire ke andoona yee trajectoire leng lay a fulum so o ɗegam trajectoire ɗekandeer ne ten refu la négociation de partenariat cadre de concertation fene a wara jeg un comité de gestion des partenariats a partenaire ke we mene yo wa mbug na njal wa mbug na ndamit wiin we nda ku ga'oona fo neta wata fo meta reefel cadre de concertation kaaga xano jeg ten comité de réflexion xano jeg ten wena gérer partenariat fe wala boog fokat da den fop dan def le comité des techniques de mobilisation de ressources maanaam den fop da ɗeeta ressources koy refe xaalis som ressource matériel oxe men mais technique faaga téeméer faaga ka jeg 4 trajectoire la limaxong leng ne limong ɗikandeer ne a jegit no la yoqna récolte ou levée de fonds naga gaan caata ke naga ga ada mbiya barkeelu kene mbokat barkeelu kene c'est ça kaga kata jefaranda wiin nax ka ndeer ne ten refu spontanéité demande spontanée o ɗeet demande spontanée o ɗeet bailleur fa andoona yee wala ONG wala fondation wala entreprise oxoona a naga damta xa caaƴ axa mbug na njangoyo o envoyer den une demande spontanée expliquer le fait déposer na den de ndamtir saate fe manam layanin quoi layanin a waago jaɓe exactement ga ces 4 trajectoire là ando den composé o le téeméer saate fu refna a mbarano mbaago njik parce que ka moƴna somono saate ga'im ten ka bonna xanta saate fe opportunité fe genuna da andin ku faaxna saate fe xana andin ku moƴna saate fe xana jem ka mbatnuna ten to xana tax jeune ke a ngenoox a ndam cosaan den a mbug saate den bata jana den ku referna kaga fafanga a saaxa ke a mbara itam a ɗeetaqin nama caate ke mbondoru saax lu refna ka jeg na wondoorna to saate pour ma a jega xata nangeer na ñaka saate ne ñaka association to association refe pour o mbecc fo a kim fo xa pox kese parce que o ɗeetanga association ASC ke xa mbiya a refange nawetaan ke da organiser xa mbiya yo est-ce que a jega tanoona mbaka com oui mais en dehors de ça xa mbiya yo concrètement kam association kaaga a waaga jeg des groupes de solidarité kam association kaaga kam a caate kaaga fop a mbaaga njeg des gramine banque a mbaaga njeg des associations villageoises d'épargne et de crédit a waaga njeg des fonds rotatifs de crédit a mbaaga njeg outil kene tout
adek da gérer ken comme ça te fait bo ça te vaga xu jirna maga xanu ande hôpital fa jega tex o raxena école xanu ande xanu a jega coopérative na ne pour waxana damta waga yo waaw donc kaga bëgg mu andone xana jega parce que ke du fa ndor na nak la fo xey ndore na kaw dirale parce que waxtan la jega solo la andone nda kem doxin kan rek tere fu ye wenen nan lo xa en kam saxle fo gila sa anda ma le xunan ne in wo ando o gen jurpo ando o gen sañ wara wago genox koy wo arfa nga o kangam o genox le mi refa o kino yo do bay o la ka so idom o la ka so idom anda ma le kaga ka andone ka no continuer kelo anda ma we nan gilox na ten aussi kino aussi xana xoti ten lo song a xoti ten ka andone xana wago bisin sate nda a jega nga ka o tagal ka fo ka doxna fo le sere xafi ka koroxe njaay merci kam jokka nganjal pour invitation ne parce que aminya trop koy ya imba juna rogorog jegalwang ten itam ne taminya to bo nda xay roga ne simna ofok zañ ola inoruma sañ gen zañ titarora zañ bug zañ bo fo dante num tus kaga waru sere ro xura i mi zañ ma dina xam kuga ma wala nga diga xol masimi bot de bugin titaroran bug wangen nama bugwa ngeen na o gën na sañ rek kam bugan kaga warum so isam gidma we ando nay fop nan giloga parce que anan gilax fele anan gilax fele to fale itam fele dikke fop dara ten fele dara fele nda koy yene fe rek tan def uye ille yi xaja koy fale fe felte ne bugit anu mayam ka jeg tar mo ka ando ne problème na serer ka jafe nya yam ke jangona no ka ando ne rever no lak fenu mona pour xalata na lak falakas leya na lak falakas ka jafeñ xam envoyé on ma biran xam do jangi pour ma biran fomrat ma docteur biran parce que tan itam xes na pax yam o kineso o mageso i andra a pax anam bindum ina mbaxtano ciaku dan va Jean fop Jean Christophe waga docteur Jean xarité so waga wine so Jean on je ga anum rek fe deverak rek mbaxtana waxtan jig xandab herbele de voilà donc me xey vraiment simna waga simnang gidmang santang yakarang simna aussi a monsieur El Wassar simna wa ngen o fok sañ tout mais simna den simna xose mena njay itam merci simnang o xorna o saren o lo bi no saren merci simnang yam saren di ma xam moyo um refo kale merci simna aussi wa kale simna o mage so paax pam ko de Véronique simna Diab Serigne Saliwine David tout le monde merci simna den weci mo leñ simna Jeannette a paax waaw joko njal Théodore imla fogole sere nan giloxna gone in radio 107.0 asalma korama kala na xoyel Théodore Ndiaye a refo économiste no ke injil na xere yam kita waxox na amaya ou bien kita gadox na cioko mamaya nda ke injil u xere te ref ndam rit ne andone no nder wi ne yo awar u jeg no serer fak fo fede fak te rek u ka mosna ina na jeg tu xe ta dil fak fo fede fak ne te jegit ina fo ne te jegit na xe pour tale in no pefet kene te jegna ngid mana paxa ngid ma xu andone rek nan giloxo ga radio 107.0 mbita topa in Facebook Témoin FM i njega o dayo mak ñanana fop jam laye kam jam ten fop xaju yam ku kina jeg ka to jegro jam ku jegona xano jiko xin tik jam donte jam sax o leng jeg kirana jiko xan yasam rogo yal xefe ci ne in jam bo jumaleng fekke i ngara fo asal makora lakas ndax rog fa jam